बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। हामीम। हामीम। वल किताबिल मुबीन। हिन रोशन किताब जो कसम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। बेशक असां इन खे बरकत वारी रात मिला थो। बेशक असां टे ॼाण वारा आहियूं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। उन रात में हर हिकमत वारो कम विरहायो वेंदो आहे। अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। असां वटां ॾिनल हुकुम सां बेशक असां ई मोकिलण वारा आहियूं। रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां रहमत आहे। बेशक उहो ई ॿुधण वारो ॼाण वारो आहे। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। जेको रब आहे आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभिनी जो, जेकॾहिं तव्हां यकीन रखण वारा आहियो। ला इलाहा इल्ला हुव युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। उन खां सवाइ को माबूद नाहे। उहो जीआरींदो आहे ऐं मारींदो आहे। उहो तव्हांजो रब ऐं तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो रब आहे। बल हुम फी शक्किन यलअबून। बल्कि उहे काफ़िर शक में पयल खेॾी रहिया आहिनि। फर्तक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन। पोइ तूं उन ॾींहं जो इंतज़ार कर जॾहिं आसमान हिकु ज़ाहिर धुओं आणींदो। यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। जेको माण्हुनि खे ढके छॾींदो उहो हिकु दर्दनाक अज़ाब आहे। रब्बना कशिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून। उन ॾींहुं चवंदा, ए असांजा रब असां खां अज़ाब परे कर, असां ईमान आणियूं था। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन। उन्हनि जे लाइ नसीहत मञणु किथां हूंदो, हालांकि उन्हनि वटि साफ़ बयान करण वारो रसूल तशरीफ़ खणी अची चुको। ثم تولوا عنه وقالوا معلم मजनून। पोइ उहे इन खां मुंहुं फेरे विया ऐं चवण लॻा, ही त सेखारियल हिकु दीवानो आहे। इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून। असां कुझु ॾींहं जे लाइ अज़ाब परे करण वारा आहियूं। बेशक तव्हां वरी मोटण वारा आहियो। यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून। उन ॾींहं खे यादि करियो जॾहिं असां सभ खां वॾी पकड़ कंदासीं। बेशक असां बदिलो वठण वारा आहियूं। वलक़द फतन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम। ऐं बेशक असां इन्हनि खां पहिरियां फ़िरऔन जी क़ौम खे जाचियो ऐं इन्हनि वटि हिकु मुअज़्ज़ज़ रसूल तशरीफ़ खणी आयो। अन अद्दू इलैय इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। ऐं चयईं, अल्लाह जे बाननि खे मुंहिंजे हवाले करियो।
बेशक मां तव्हांजे लाइ अमानत वारो रसूल आहियां وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ऐं ही त अल्लाह जे मुक़ाबले में सरकशी न कयो बेशक मां तव्हां वटि रोशन दलील आणियां थो وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ऐं मूं हिन ॻाल्हि खां पंहिंजे रब ऐं तव्हांजे रब जी पनाह घुरी जो तव्हां मूं ते पथर वसायो وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ऐं जेकॾहिं तव्हां मूं ते यकीन न कयो त मूंखां जुदा थी वञो فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون पोइ उन पंहिंजे रब खां दुआ घुरी त ही मुजरिम माण्हू आहिनि فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون सो असां फरमायो त पोइ मुंहिंजे बाननि खे रातो रात वठी निकिरी वञ ज़रूर तव्हांजो पीछो कयो वेंदो واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ऐं दरिया खे हर जाइ तां खुलियो छॾे ॾे बेशक उहो लश्कर ॿोड़ियो वेंदो كم تركوا من جنات وعيون उहे केतिरा ई बाग ऐं चश्मा छॾे विया وزروع ومقام كريم ऐं बनियूं ऐं भलियूं जायूं ونعمة كانوا فيها فاكهين ऐं नेमतूं जिन में इहे ऐश करण वारा हुआ كذلك وأورثناها قوما آخرين असां ईअं ई कयो ऐं इन्हनि शयुनि जो ॿियनि क़ौमुनि खे वारिस बणाए छॾियो فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين पोइ उन्हनि ते आसमान ऐं ज़मीन न रुना ऐं इन्हनि खे मोहलत न ॾिनी वई ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ऐं बेशक असां बनी इसराइल खे रुसवा कंदड़ अज़ाब खां छुटकारो ॾिनो من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين फिरौन खां बेशक उहो तकबर करण वारो हद खां लंघंदड़नि मां हो ولقد اخترناهم على علم على العالمين ऐं बेशक असां इन्हनि खे ॼाणींदे उन ज़माने वारनि ते चूंडियो وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ऐं असां इन्हनि खे इहे निशानियूं अता फरमायूं जिन में वाज़े इनाम हो إن هؤلاء ليقولون बेशक ही मके जा काफ़िर ज़रूर चवनि था إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين बेशक मौत त सिर्फ़ु असांजो पहिरियों मौत ई आहे ऐं असां उथारिया न वेंदासीं فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त असांजे अबद ॾाॾनि खे वठी अचो أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين छा उहे बहितर आहिनि या तुबा नाले बादशाह जी क़ौम ऐं इन खां पहिरियां वारा माण्हू असां इन्हनि खे हलाक करे छॾियो बेशक इहे मुजरिम माण्हू हुआ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ऐं असां आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभ खे रांदि जे तौर ते न बणायो
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون असां इन्हनि खे हक़ सां ई बणायो पर इन्हनि मां घणा माण्हू ॼाणनि नथा إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين बेशक फ़ैसिले जो ॾींहुं इन्हनि सभिनी जो मुक़ररु कयल वक़्तु आहे يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون जंहिं ॾींहुं को दोस्त कंहिं दोस्त जे कंहिं कमु न ईंदो ऐं न इन्हनि जी मदद कई वेंदी إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم पर जंहिं ते अल्लाह महिरबानी फरमाए बेशक उहो ई इज़त वारो महिरबान आहे إن شجرة الزقوم बेशक ज़क़ूम जो वणु طعام الأثيم गुनाहगारनि जो खाधो आहे كالمهل يغلي في البطون उबरियल ट्रामे वांगुरु पेटनि में जोश हणी रहियो हूंदो كغلي الحميم जीअं टहकंदड़ पाणीअ जो छणंदो आहे خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم उनखे पकड़ियो पोइ सख़्तीअ सां उनखे भड़कंदड़ बाहि ॾांहुं गेलींदा वठी वञो ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم पोइ उनजे मथे जे मथां टहकंदड़ पाणीअ जो अज़ाब विझो ذق إنك أنت العزيز الكريم चखे त तूं वॾो इज़त वारो करम वारो आहीं إن هذا ما كنتم به تمترون बेशक ही उहो आहे जंहिंमें तव्हां शक कंदा हुयो إن المتقين في مقام أمين बेशक रिजण वारा अमन वारी जाइ में हूंदा في جنات وعيون बागनि ऐं चश्मनि में يلبسون من سندس واستبرق متقابلين सन्हा ऐं थुल्हा रेशम जा लिबास पाईंदा हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं हूंदा كذلك وزوجناهم بحور عين ईअं ई थींदो ऐं निहायत कारियुनि ऐं रोशन अखियुनि वारियुनि औरतुनि सां असां इन्हनि जो निकाह करे छॾियो يدعون فيها بكل فاكهة آمنين इहे जन्नत में बेखौफ़ थी हर क़िस्म जा फल मेवा घुरंदा لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم इन में पहिरीं मौत खां सवाइ वरी मौत जो ज़ाइको न चखंदा ऐं अल्लाह इन्हनि खे बाहि जे अज़ाब खां बचाए वरितो فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم तुंहिंजे रब जे फज़ल सां इहा ई वॾी कामयाबी आहे فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون पोइ असां हिन क़ुर खे तुंहिंजी ज़बान में आसान करे छॾियो त जीअं इहे नसीहत हासिल कनि فارتقب إنهم مرتقبون सो तूं इंतज़ार कर बेशक इहे बि इंतज़ार करे रहिया आहिनि